हॉलीवुड में रहना मेरे लिए एक बहुत ही घिनौना तजुर्बा था। मैं क्लब्स और दूसरी जगहों में जाया करता था, मगर मुझे हॉलीवुड में रहते हुए कभी क्लब्स जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं बस खिड़की खोलता और नीचे वाले ब्लॉक की सड़क पर देख लेता तो यूं लगता कि जैसे मैं किसी मूवी का हिस्सा हूँ। मेरे वालिद ने मुझ पर बंदूक तान ली। मैं उनको पीटने लगा। मुझे उन पर हाथ उठाना पड़ा क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी जान खतरे में है। मैं शराब का आदी बन गया। बार्स और क्लब्स में जाना, पूल, पोकर और जुआ खेलना और इसी तरह की दूसरी हराम चीजें। फिर मुझे मंशियात की लत लग गई और फिर इधर उधर कुछ मंशियात बेचने भी लगा। मगर मुझे अंदाजा हुआ कि इस तरह जीना कोई जीना नहीं है। अगर खुदा ने कभी दुनिया को तबाह किया तो उसकी वजह हॉलीवुड कैलिफोर्निया ही होगा। मैं सिर्फ नाम का ईसाई था और बस। बहुत बार जब मैं सवालात करता तो मुझे इस तरह का जवाब मिलता कि ब्रदर बस इसी पर ईमान रखो। ये बातें मेरी अकल में नहीं आती थी। ईसाईयत ने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर एक बड़ी खला छोड़ दी थी, यहाँ तक कि मैंने इस्लाम को पा लिया। मुझे लगा मैं घर आ गया हूँ। मैंने अल्लाह को तलाश नहीं किया, अल्लाह ने खुद मेरे लिए दरवाजा खोल दिया और जब उसका हुक्म हुआ तो मैं इस दरवाजे से गुजर गया। और उस रात के बाद अगली सुबह ऐन उसी लम्हे मैंने कहा बस बहुत हुआ। मैंने एक ख्वाब देखा तो वो वहाँ मौजूद थे, मगर उनका धुंधला सा अक्स था। मगर मुझे मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर इस काले गधे को निकाल दो। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह। भाई इब्राहिम अली हमजा, हमारी दावत कबूल करने का बेहद शुक्रिया। इटरनल पैसेंजर में हमें आपको अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इब्राहिम अली हमजा कौन है, अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ आना मेरे लिए एजाज की बात है। मुझे दावत देने का बेहद शुक्रिया। मैं नो मुस्लिम हूँ। दिसंबर में 14 साल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में साउथ ईस्ट टेनेसी में पैदा हुआ। बाइबल ब्लेड में जो एक पट्टी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जुनूबी मशरकी इलाका है जिसके इर्द गिर्द बहुत से चर्च हैं और जिसकी बुनियादें ईसाईयत पर कायम हैं। तो मेरी परवरिश यहाँ हुई और मैं यहीं बड़ा हुआ। और जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे अंदर एक बड़ा आदमी बनने का जज्बा पैदा हुआ और GED स्कूल में मैंने अपना डिप्लोमा वक्त से पहले हासिल कर लिया और मैं फौज में चला गया। फौज से निकलने के बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सफर किया। मैं तकरीबन पूरे मुल्क में रह चुका हूँ। मैंने मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ कल्चर का मुशाहिदा किया है। मैं LA में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, हॉलीवुड में रहा जो जमीन पर बदतरीन जगहों में से एक है, अलास्का में रहा। मैं तकरीबन हर जगह रह चुका हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो आपने हॉलीवुड का भी जिक्र किया। जी। वहाँ गुजरे दिनों में आपके नाकाबिले फरामोश लम्हात कौन से थे? मेरे लिए हॉलीवुड में रहना एक बहुत ही घिनौना तजुर्बा था। मुझे खुद को पाक करना पड़ा क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी थी कि हॉलीवुड में रहते हुए कुछ चीजें आप ऐसी देखते हैं जिनके मुतालिक बात भी नहीं कर सकते, राइट। मैं बॉलीवुड में मरकजी शाहराह से एक ब्लॉक की दूरी पर रहता था जहाँ हॉलीवुड वॉक बोर्ड वॉक पर सितारों के नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने वॉक पर सितारों के नाम लिख रखे हैं और मैं वहाँ से एक ब्लॉक दूर रहता था। हॉलीवुड इतनी बुरी जगह थी कि मैं उसे अपने दौरे जहालियत के दिन समझता हूँ। मेरी जहालत के दिन थे वो। मैं क्लब्स और दूसरी जगहों में जाया करता था, मगर मुझे हॉलीवुड में रहते हुए कभी क्लब्स जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं बस खिड़की खोलता और नीचे वाले ब्लॉक की सड़क पर देख लेता था क्योंकि उस चौराहे पर इतनी ज्यादा गहमा गहमी होती थी कि लगता था जैसे मैं किसी मूवी का हिस्सा हूँ। वो नाकाबिल यकीन मनाजिर थे। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी जगहें देखी हैं वो उनमें सबसे गंदी थी। सड़क के एक कोने पर किसी शख्स को लूटा जा रहा होता तो चौराहे के दूसरे कोने पर कोई मंशियात फरोश नशे का सौदा कर रहा होता। और उस वक्त मैं मुसलमान नहीं था, मैं एक नौजवान था और जहालत के उन तमाम अंधेरों में घिरा हुआ था जिनका आप तस्वुर कर सकते हैं। मगर अपनी जहालत के उन दिनों में भी मैं सोचा करता था कि ये जगह कितनी घिनौनी है। मैं खुद से कहा करता था अगर खुदा ने कभी दुनिया को तबाह किया तो उसकी वजह हॉलीवुड कैलिफोर्निया ही होगा। ये बातें जरूर नागवार है, मगर मैंने यही सब देखा है गैर मुस्लिम होते हुए भी। मैंने एक और चीज ये महसूस की कि वहाँ इंसानी जिस्म की तिजारत एक करेंसी की तरह की जाती थी। मेरी एक कजन थी जो वहीं रहती थी और इस इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, अदाकारी के मैदान में, और वो वहाँ कई सालों से रह रही थी। और मैंने उससे पूछा कि तुम अब तक कामयाब क्यों नहीं हुई, क्या मसला है, तुम्हें अब तक किसी ने दरियाफ्त क्यों नहीं किया। वो बॉलीवुड में इसे दरियाफ्त करना कहते हैं, हर कोई दरियाफ्त होना चाहता है। तो उसने मुझे बताया कि वो उसे मौका नहीं देंगे क्योंकि उसने उन जिनसी मुतालबात को पूरा करने से इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब जिनको ब्रेक चाहिए इंडस्ट्री में उनके ये मुतालबात होते हैं। इस उम्र में जबकि मैं शायद 21 साल का था, ये चीजें तय करती है कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमारा एक दूसरे से बर्ताव कैसा है, हम कैसा फैशन फॉलो करते हैं, हम कौन सा म्यूजिक सुनते हैं और ऐसी ही दूसरी तमाम चीजें। अगर आप सोचे तो ये जिंदगी गुजारने का एक निहायत घिनौना और भयानक तरीका है। वो इंसानियत का हर एहसास खो चुके हैं या शायद उनमें कभी था ही नहीं।
ओके भाई, इससे पहले क्या हालात थे? अपनी जिंदगी की कहानी सुना सकते हैं? मैं तकरीबन 4 साल का था, 3 या 4 साल का, जब मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई और उन्होंने तलाक ले ली। मेरी वालिदा 2 नौकरियां करती थी। उन्होंने बहुत मुशक्कत से हमें पाला। वो एक तलाक याफ्ता माँ थी। और मेरे वालिद, क्या वो जिंदा थे? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तकलीफ होती है। मैं उनकी अफसोसनाक चीजों की कुछ तफसील बयान कर सकता हूँ। वो शराब के बदतरीन आदी थे। वो एक मौसीकार थे, लिहाजा बहुत सफर करते थे। मगर जब वो शहर वापस आते, यानी जब वो घर पर होते, तब भी मुझे उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि वो आम तौर पर मौसीकी बजा रहे होते थे, क्लब में, बार्स में या पार्टियों वगैरह में। उन्हें दरअसल शराब नोशी का शदीद मसला था और वो बहुत जालिम थे। मेरे वालिद मेरी वालिदा के साथ बहुत जालिम थे। ठीक है, बचपन में मुझे काफी मुश्किलात का सामना रहा। अपने वालिद के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इसे मेरी तरबियत का जरिया बनाया, मेरे किरदार को संवारा। लेकिन वो आते जाते रहते और जब वो मौजूद होते तो मेरे लिए ज्यादातर खौफ की कैफियत होती थी, क्योंकि पता नहीं होता था कि वो कब क्या कर बैठे। बचपन में जब आप इन हालात से गुजर रहे होते हैं तो उस उम्र में आपको हालात की असल नोयत का अंदाजा नहीं होता। आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप ही ने कुछ गलत किया है, और फिर आपको थप्पड़ मारे जाते हैं। वालिद या वालिदा की मार या बदसलूकी सहनी पड़ती है। वो जिस्मानी तशद्दुद पर उतराते हैं। मुझे अपनी वालिदा की बताई हुई बातें याद है कि या वो उन्हें जान से मार देती या छोड़कर चले जाती। वो इतनी ज्यादा शराब पीते थे कि उनका जिगर सुकड़ गया था और वो मरते मरते बचे। ये बात तकरीबन 10 साल पुरानी है। तो फिर उन्हें शराब छोड़नी पड़ी और तब से अब तक उनकी शख्सियत में जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। और जब मैं उनका मुकाबला करने के काबिल हुआ तो मैं 16 साल का था। मैं फौज में बुनियादी तरबियत हासिल करने के बाद घर वापस आया। उन्होंने मुझ पर बंदूक तान ली। जी हाँ, बंदूक तानी, और वो नशे में थे। इतने नशे में थे कि कुछ याद ना रहा। पूरी तरह नशे में थे। बस जो हुआ सो हुआ। तो मैंने उनको पीटा। मुझे उन पर हाथ उठाना पड़ा क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मेरी जान खतरे में है। उस वाक़ये के बाद 2-3 साल हमारी बातचीत बंद रही और मैं अपनी आर्मी की वजह से शराब का आदी बन गया। अमेरिका में फौज में जिंदगी गुजारना सिर्फ एक मशगला बन के रह गया है। वहाँ का माहौल आपको पक्का शराबी बना सकता है, जहाँ आपकी जिंदगी बार्स और क्लब्स में जाने, पूल, पोकर और जुआ खेलने और ऐसे ही दूसरी हराम चीजों के गिर्द घूमती है। तो पहले मैं शराब का आदी बना, फिर मुझे मंशियात की लत लग गई और उसके बाद मैं इधर उधर कुछ मंशियात बेचने लगा। मगर अंदाजा हुआ ये जीना कोई जीना नहीं, ये जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से आखिरकार ये बात समझ में आ गई मुझे। मगर इस मुकाम तक पहुंचने में कई साल लग गए और बड़े होने के बाद मैंने बहुत सी बातों पर अपने वालिद से बात करने की कोशिश की। उन्हें इनमें से कोई बात याद नहीं थी या उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर मुझे लगता है कि शायद उन्हें सब याद था। मेरे दादा, मेरे वालिद के वालिद एक अच्छे इंसान थे और वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में वो मेरे वालिद की जगह थे। उन्होंने अपने बेटे के करतूत खुद देखे थे और ये भी कि बचपन से लेकर लड़कपन तक उनका सलूक मेरे साथ कैसा था। जब आप अपने उन दिनों को याद करते हैं और अपने वालिद के हालात की वजह से अपने एहसास महरूमी के बारे में सोचते हैं, तो उन हालात से आप किस तरह निपटे? बिल्कुल नहीं, मैं उन हालात से नहीं निमट सका। लंबे अरसे तक मैं हालात को नजरअंदाज करता रहा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उन पर काबू पाया। मैं बस ये जानता था कि मुझे जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा और एक बच्चे की हैसियत से आप तहफ़्फ़ुज़ का मतलब यही समझते हैं। मेरी वालिदा ने मेरे सुतेले वालिद से दोबारा शादी कर ली और वो मुसलमान नहीं थे, मगर मैंने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सुन्नतों पर अमल करते हुए देखा था। मेरे सुतेले वालिद में अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? दर हकीकत कोई अकीदा नहीं था। मैं सिर्फ नाम का ईसाई था और बस मेरी जिंदगी शराब, मंशियात, हथियार, लड़ाई झगड़े और दीगर बुराइयों के गिर्द घूमती थी। उस वक्त जिंदगी सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने का नाम बन गई थी। राइट? किस चीज ने आपको अपने अकायद पर एतराज करने पर मजबूर किया? वो कोई वाकया था या कोई ख्याल, और ऐसा कब हुआ? मैं मजहबी तसव्वुरात जानता था, सिखाई गई बातें मालूम थी। मैं जानता था कि मुझे क्या सोचना है और किन बातों पर यकीन रखना है, मगर अंदर से एहसास खाली था। एक खोखलापन था जिसने मुझे कभी सुकून नहीं दिया और इसके नतीजे में मैंने दिली सुकून की तलाश में दूसरी जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। ईसाइयत ने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर एक बड़ी खला छोड़ दी थी, इसलिए मैंने दीगर मज़ाहिब का मुताला किया। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, शैतानी मजहब, एथियज्म। मेरी बुक शेल्फ अब भी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से भरी पड़ी है जो मुझे बताती हैं कि किन रास्तों पर नहीं चलना है। ईसाइयत या बाइबल में कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको मुतमईन नहीं किया? जब मैं खुद से सवाल करता हूँ और बाइबल को देखता हूँ कि जिस तरह इसे तरतीब दिया गया है, किसने तय किया कि कौन से चैप्टर्स इसमें होंगे और कौन से निकाल दिए जाएंगे। हकीकत यह है कि बाइबल में बेशुमार मर्तबा तब्दीलियाँ और तहरीफ की गई है और मैं तर्जुमों की बात नहीं कर रहा, मैं वर्जन्स की बात कर रहा हूँ।
वर्जन्स और तर्जुमों में फर्क होता है। तर्जुमा बात को सही हद तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जबकि वर्जन्स के अंदर कुछ हिस्से डाल या निकाल दिए जाते हैं। इसका एक पूरा अमल है और बाइबल के ऐसे हजारों मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद हैं। ये पहली बात थी जो मुझे हजम नहीं हो रही थी। अगर सच्चाई इनके पास है और इस सच्चाई पर इनकी मार्केट भी मौजूद है, तो ये बार बार इसे क्यों बदलते हैं? आप इसे मुसलसल क्यों बदल रहे हैं? जब मैं किसी पादरी से ये सवाल करता हूँ तो वो मुझे जवाब देने के बजाय हीले बहानों से क्यों टालता है? बहुत बार जब मैं सवालात करता तो मुझे इसी तरह का जवाब मिलता कि ब्रदर बस इसी पर ईमान रखो, क्योंकि ये बातें बेढंगी थी, अकल में नहीं आती थी। तो फिर मैंने मजहबी गहराई के सवालात शुरू कर दिए। आप कहते हैं कि जीसस खुदा है, मगर आप ये भी कहते हैं कि जीसस खुदा के बेटे हैं। आप मुझे बताते हैं कि मेरी अलैहिस्सलाम ने खुदा को जन्म दिया, जिन्हें खुदा ने ही हमला किया था। तो मैं उलझ गया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैरी को हमला किया उनके बेटे ने, जिसे उन्होंने खुद जन्म दिया। मैं समझने से कासिर हूँ। इस कहानी में कोई मुताबिकत नहीं है, इसमें तजादात और उलझने हैं। ये बातें साबित करने के लिए उन्हें तावीलें करनी पड़ती हैं। ये उस नए नजरिए का हिस्सा है जिसे हम पॉलीन ईसाइयत कहते हैं। ये वो मसीही पैगाम है जिसे बदल दिया गया था। इसकी तालीम एक हवारी पॉल ने दी थी। वो पॉल जो कभी जीसस के साथ रहा ही नहीं, ना उनसे बात की, ना उनके साथ खाना खाया, कुछ भी नहीं। उसे बस एक वहम हुआ था जिसे उसने एक विजन का नाम दे दिया। ये वहमों को विजन समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसे हक का नाम दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस शख्स पर जुल्म किया गया और जिसे सजाए मौत दी जाने वाली थी, उसने खुद को रिफॉर्म करने का फैसला किया। ये बात मेरी अकल में नहीं आती। इस्लाम कभी मुझे ऐसी बात पर ईमान रखने का नहीं कहता जो अकल के खिलाफ हो। अल्लाह हमें कुरान में अपनी अकल इस्तेमाल करने का कहता है। क्या ये लोग गौर नहीं करते? उस वक्त इस्लाम के बारे में क्या ख्यालात थे? आपके ज़हन में कोई तासुबात थे? तमाम सालों में मैंने कभी इस्लाम का मुताला नहीं किया। मेरा ख्याल था कि मुसलमान बहुत जुनूनी होते हैं, यही जानता था। ये एक आम गलत फहमी है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। इस वजह से मैंने कभी इस्लाम का मुताला नहीं किया। जहाँ तक इस्लाम की बात है तो मैं एक तवील अरसे तक इस हकीकत से बेखबर रहा। पता नहीं था कि मुसलमानों का किस पर ईमान है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि जब भी कोई इस्लाम के बारे में मुझसे बात करता तो वो यही कहता कि मुसलमान हर गैर मुसलमान शख्स से नफरत करते हैं, तो अगर आप मुसलमान नहीं तो वो आपसे नफरत करेंगे। तो यही वो ज़हनियत थी जो मैंने मुसलमानों और इस्लाम के बारे में अपना ली थी, और इसी वजह से मैंने इस्लाम को कभी काबिल अमल मजहब के तौर पर नहीं देखा। मैं इस हवाले से गुमराही का शिकार था। हमारे आसपास बहुत से लोग अब भी ऐसी गलत फहमियों में मुब्तला हैं, मगर जब मेरा वास्ता हकीकी मुसलमानों से बढ़ा तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा था, और मैं हैरान रह गया कि इनसे ज्यादा मेहरबान और खुश इखलाक लोग कोई और हो ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत मेहरबान होते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। वो बस इंटरनेट पर जाते हैं और मुसलमानों के बारे में तकलीफ दे, नापसंदीदा और तौहीन आमेज बातें करते हैं, मगर जब वो मुसलमान से मिलते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हम असल में कैसे लोग हैं। वो जान लेते हैं कि उनकी सोचें और तासुबात सब गलत थे। आपने अपनी वीडियो में एक ऐसे प्रोग्राम का जिक्र किया था जो आपके लिए काफी हैरान कुन था। क्या आप उस बारे में मजीद कुछ बता सकते हैं? ठीक है, तो तकरीबन 14 साल पहले दिसंबर की बात है। तब मैं मुसलमान नहीं हुआ था। वो मेरी रूहानी तलाश का आखिरी मरहला था, और वो एक रियलिटी शो था। वो लोग डियरबॉर्न मिशिगन गए और वहाँ कुछ मुसलमान फैमिलीज की जिंदगी का करीब से मुशाहिदा किया। उन्होंने उनकी रोजमर्रा जिंदगी, काम पर जाने वगैरह को फिल्माया। तो एक रात मैंने वो शो लगाया और सोचने लगा, ओके, तो ये मुसलमानों के पीछे घूम रहे हैं, ये मुसलमान सबका कत्ल क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है, क्योंकि मुझे यही बताया गया था मुसलमान हर एक से नफरत करते हैं और ये लोग तो अमेरिका में रह रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मैं उलझन का शिकार था। लिहाजा मैंने प्रोग्राम मजीद गौर से देखा। मैंने देखा कि ये लोग फुटबॉल के कोचेस, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, कारोबार के मालिक और इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बिला वजह एक गैर शऊरी तासुब का शिकार हो रहा हूँ। मुझे ब्रेन वॉश किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारे सियासी निजाम में ये तहरीकें कितनी गहराई तक फैली हुई हैं, जिनका मकसद इस्लाम को हमेशा बुरा बनाकर दिखाना है, जबकि इस्लाम की असल हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस्लाम की किस चीज ने आपको ज्यादा मुतासिर किया? जब मुझे पहली बार कुरान मिला तो मुझे पता चला कि इसका सिर्फ एक ही वर्जन है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन। मैंने कहा, अरे भाई ठहरो, एक मिनट।
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کا وہی ایک ورژن ہے جو کسی تبدیلی کے بغیر بالکل ویسا ہی ہے جیسا عربی میں نازل ہوا تھا؟ مذہبی نقطہ نظر سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی، وہ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے تھے، اسے اللہ کی طرف سے فرشتے جبرائیل کے ذریعے ان کے دل پر نقش کیا گیا تھا۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں، جو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے پاس قرآن کے ترجمے تو موجود ہیں مگر انہیں اصل قرآن نہیں سمجھا جاتا، یہ صرف ترجمے ہی سمجھے جاتے ہیں، تو جب میں اپنا ترجمہ پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا مطلب اور پیغام سمجھ آ جاتا ہے، لیکن مجھے اللہ کے کلام کی مٹھاس اس وقت تک محسوس نہیں ہوئی جب تک میں نے عربی نہیں سیکھ لی، اور جب میں نے عربی سیکھنا شروع کی تو ماشاء اللہ تبارک اللہ زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر لوگ دنیا کے تمام قرآن اکٹھے کر کے انہیں جلا دیں، سب جلا دیں، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، خود حفاظت کرے گا۔ آپ زمین سے تمام قرآن ختم کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پوری دنیا میں اس کے عالم اور حافظ موجود ہیں، ماشاءاللہ پورا قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے، اللہ انہیں برکتیں اور اجر عظیم دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ جب میں نے پہلی بار وہ شو دیکھا تو اسی رات پورا سیزن دیکھ ڈالا ایک ساتھ، اور اگلی صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب مجھے مسلمان ہونا ہے، ختم، اب کوئی سوال نہیں۔ کیونکہ جب میں وہ شو دیکھ رہا تھا تو ساتھ ساتھ اپنے فون پر اسلام کے بارے میں تحقیق بھی کر رہا تھا، ان کا کس پر ایمان ہے، ان کے پیغمبر کون ہے، یہ کس کے پیچھے چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب باتوں نے میرے دل کو چھو لیا، میری روح کو جھنجھوڑ دیا، اس نے ایک انسان کے طور پر میری اصل شخصیت سے بات کی۔ میں نے اسلام کو نہیں بلکہ اسلام نے مجھے ڈھونڈ لیا، میں نے اللہ کو تلاش نہیں کیا، اللہ نے خود میرے لیے دروازہ کھول دیا، اور جب اس کا حکم ہوا تو میں اس دروازے سے گزر گیا۔ اور اس رات کے بعد اگلی صبح مجھے یاد ہے کہ تب میں شراب کا عادی تھا، میں منشیات بیچتا تھا، میں ہر طرح کے حرام کام کرتا تھا، ناجائز کام کرتا تھا۔ عین اسی لمحے میں نے کہا بس ہو گیا، میں نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ چھوڑ دیا، کہا اب شراب نہیں پیوں گا، نہ منشیات لوں گا، نہ عورتیں، نہ ہی کوئی اور برائی کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ مشکل نہیں تھا۔ جب اللہ کسی کام میں ساتھ ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے، دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا مجھے شراب کی اتنی زیادہ لت تھی کہ میری فیملی کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ اگر میں نے کسی طبی نگرانی اور پروگرام کے بغیر اچانک شراب چھوڑ دی تو مجھے دورے پڑ سکتے ہیں اور میری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اصل میں جب آپ اچانک شراب چھوڑ دیتے ہیں تو دماغ میں ورم آ جاتا ہے، اگر آپ اچانک نشہ چھوڑ دیں تو آپ کے دماغ میں سوجن آ جاتی ہے اور آپ کو دورے وغیرہ پڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا، میں ان تمام مسائل سے محفوظ رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا، بالکل سوچا نہیں تھا، میں نے بس خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور کہا اے اللہ تو جو چاہے کر، مگر مجھے مدد چاہیے، کیونکہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں میں اسے برباد کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب میں نے وہ پکا فیصلہ کر لیا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، اور اس لمحے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا ہر منٹ اسلام کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ سب کچھ پڑھا جو میں پڑھ سکتا تھا، جو کچھ بھی میرے ہاتھ لگا، اور الحمدللہ اللہ نے میرے اندر یہ لگن پیدا کر دی، کیونکہ اسی کی بدولت آخرکار میں اپنے دوسرے تمام مذہبی مطالعوں کے بعد اسلام تک پہنچا۔ میں نے برسوں تک مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا تھا اور ان سب کو آزما چکا تھا، مگر آخرکار مجھے پتا چلا کہ ان سب نے مجھے کسی نہ کسی طرح خالی پن کا احساس دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اسلام کو پا لیا اور لگا کہ گھر آ گیا ہوں میں۔ اسلام میں بھی وہی پیغمبر تھے جن کے متعلق میں نے عیسائی ہوتے ہوئے بچپن میں سنا تھا۔ جب میں 16 سال کی عمر میں فوج میں گیا تو مذہب سے میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ میری والدہ اس سال 2 جنوری کو دیکھیں، میں تو تقریباً 14 سال سے مسلمان ہوں، اور ان 14 سالوں میں وقفے سے ہمارے درمیان مذہبی بات چیت اور بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ وہ بہت پکی عیسائی تھی اور کئی سالوں تک ہمارے درمیان یہ بحث و مباحثہ جاری رہا، اور اس سال 2 جنوری کو انہوں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی الحمدللہ۔ 66 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ سے میری یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک تو چاہتا ہے، مگر اب میں خوشی سے مر سکتا ہوں۔ الحمدللہ اب میں مر سکتا ہوں۔ اس وقت مجھے لگا کہ ماشاءاللہ مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس ہوا؟ کیا وہ لمحہ آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ جب میں نے کلمہ پڑھا تو قرار آ گیا، میرے کاندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا اور لگا کہ جیسے منزل کا پتہ مل گیا ہو۔ مجھے کچھ بھی اجنبی سا محسوس نہیں ہوا، اور یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی۔ یوں لگا جیسے کہ اسلام
ہمیشہ سے ہی میرے اندر موجود تھا، مگر اب اپنی آنکھیں اس حقیقت کی طرف کھول رہا تھا جو پہلے ہی میرے سامنے تھی۔ اچھا، ایک مسلمان مرد کی حیثیت سے کیا آپ کو اپنے معاشرے میں اسلاموفوبیا جیسے کسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، خاص طور پر جب سے میں اپنے قصبے میں مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے قصبے میں کوئی مسجد نہیں ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے کسی بھی سمت میں 1.5 گھنٹے کے ڈرائیونگ فاصلے تک کوئی مسجد نہیں ہے، لہٰذا مسجد اپالیچی اپنی نوعیت کی پہلی مسجد ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مکمل ہو کر کھل جائے گی تو یہ اس علاقے کی پہلی مسجد ہوگی۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر عربوں کے مذہب اتنے اچھے ہیں تو تم کسی عرب ملک میں کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں واپس کیوں نہیں جاتے ہو جہاں سے آئے ہو؟ میرا جواب ہوتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ یہ مذہبی آزادی کی سرزمین ہے، اور تم سب مل کر مجھے نکال دینا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں جو مجھے پسند ہے، تمہارا وہ عقیدہ نہیں جو میرا عقیدہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے مسائل کا لازمی حصہ ہے۔ بھائی، یہ سوال شاید سب سے زیادہ مشکل ہے۔ تصور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میں ان سے شکریہ کہوں گا، پھر کہوں گا ہماری مدد کیجیے، بس یہی کہہ سکتا ہوں میں۔ اور یہ کہ I'm sorry، ہم نے آپ کو مایوس کیا، وہ خون جو آپ کے جسم مبارک سے بہا، پھر بھی آپ نے اپنے دشمنوں پر رحم کیا، آپ کو مارا، پتھر برسایا اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا، اور اللہ اس شہر کو تباہ کر سکتا تھا۔ جب آپ سے پوچھا کہ کیا اس شہر کو تباہ کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس شہر سے کبھی کوئی ایک مسلمان پیدا ہوگا، اور انتقام نہیں لیا۔ اور صحابہ کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تمام قربانیاں، مشکلات جن سے وہ گزرے، ہم نے آپ سب کو مایوس کیا، تو میں انہیں شکریہ بولوں گا، سوری کہوں گا اور مدد مانگوں گا۔ کیا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی خواب میں دیکھا؟ یہ آپ نے بہت بڑا سوال مجھ سے پوچھ لیا، میں نے سالوں سے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، مگر پچھلے 3 مہینوں سے میں ایک شیخ کی ذاتی نگرانی میں بہت گہرائی سے دین سیکھ رہا ہوں، جس کے بعد مجھے دوبارہ خواب آنا شروع ہو گئے، اور میں نے خواب دیکھا تقریباً 2 ہفتے پہلے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس میں بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں، بہت بے ترتیب مناظر تھے۔ میں اس بارے میں بتاتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ خواب میں اگلی صبح اپنے شیخ کو سنا رہا تھا، اور میں نے کہا شیخ مجھے آپ کو اس خواب کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ اس وقت اپنے فون پر کام کر رہے تھے اور میں نے انہیں خواب سنایا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہ کچھ فاصلے پر تھے، مگر ان کا چہرہ واضح نہیں دیکھ سکا، شاید اس لیے کہ ہمارے پاس ان کی کوئی شبیہ تصویریں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ موجود تھے، وہاں ان کا دھندلا سا عکس تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے شیخ بھی خواب میں موجود تھے، اور وہ نبی پاک کے پاس سے اٹھ کر میری طرف آ رہے تھے اور اپنے ساتھ کوئی چیز گھسیٹ رہے تھے۔ میں زمین پر ایک گھاس والے ٹیلے سے ٹیک لگا کر پیچھے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھا تھا، اور میں نے پوچھا کہ نبی پاک نے کیا فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے اندر سے اس کالے گدھے کو نکال دوں، اور شیخ گدھے کو اس چادر پر رکھ کر گھسیٹ رہے تھے۔ پھر گدھے نے اپنا سر اوپر اٹھایا، میں نے کہا او یہ تو گدھا ہے، میں نے کہا اوکے الحمدللہ، بس یہی خواب تھا، مگر میں نے فاصلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک دیکھا تھا، اور جب میں شیخ کو یہ خواب سنا رہا تھا تب وہ فون پر میسج لکھ رہے تھے، یا کوئی کام کر رہے تھے، یا کسی چیز پر نوٹس بنا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے کیا کہا، ٹھہرو یہ پورا خواب مجھے دوبارہ سناؤ، اور وہ فوراً ہی ہر وہ بات تفصیل سے سننا چاہتے تھے جو مجھے یاد تھی، اور یہی خواب کا وہ اصل حصہ تھا جس نے باقی پورے خواب کو دھندلا دیا تھا۔ تو مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ کالا گدھا کہاں لے جایا جا رہا تھا، اور نبی پاک نے کالے گدھے کو لے جانے کا حکم کیوں دیا تھا۔ شیخ نے کہا بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب آپ خواب میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ بھائی اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو اور آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میرا مقصد آپ کو قائل کرنا نہیں کہ اسلام ہی حق ہے، کیونکہ ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، لیکن میں آپ کو اس بات پر قائل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے تعصبات اور اپنی نفرتوں کو ختم کر دیں، اپنی تلواریں نیچے رکھ دیں اور اپنے دل اور انسانیت کو تھام لیں، اور انسانیت کے جھنڈے تلے سب جمع ہو جائیں۔ اگر آپ ہمارے خلاف تعصبات ختم کر کے ہمیں بطور مسلمان جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ سب پسند آئے گا جو آپ دیکھیں گے،
آپ کو ہمیں جان کر ہم سے محبت ہو جائے گی. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر مسلمان بن سکیں. بھائی ابراہیم علی حمزہ, اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ. سچ تو یہ ہے کہ یہ انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز کہانی تھی. ماشاءاللہ, اللہ آپ اور آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ٹوورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے, حرام کام چھوڑنے, نماز شروع کرنے, حجاب پہننے, قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں, اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹوورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں.